1973 dengan kekuatan senjata Israel menduduki Yerusalem Timur, tepi barat, dataran tinggi Golan, Gaza, dan semenanjung Sinai. Klaim teritorial ini tidak diakui mayoritas negara kecuali Amerika yang mengakui klaim Israel atas seluruh wilayah kota tersebut. Israel selama 50 tahun terakhir terus mengukuhkan kedudukannya dengan membangun permukiman bagi ratusan ribu warga Yahudi yang sebelumnya minoritas kini menjadi mayoritas populasi yang menggusur bangsa Palestina. Dalam menghadapi Israel, sayangnya para pejuang Palestina terbelah. Fatah setuju solusi dua negara sebagaimana disepakati dalam perjanjian Oslo tahun 1993, tetapi Hamas menolak. Hamas ingin mendirikan Palestina berdasarkan Islam. Fatah berhaluan nasional sekuler. Kedua faksi terkunci dalam perang saudara sejak tahun 2006. Hamas menguasai Gaza, Fatah menguasai tepi barat. Polarisasi faksi-faksi perjuangan Palestina ikut menyulitkan proses penyelesaian konflik Israel-Palestina. Menyaksikan dan mencermati peristiwa yang semakin memanas antara militer Israel dan pejuang Palestina yang telah memakan korban 188 orang warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, serta 1.000 lebih korban luka-luka dan bangunan yang porak-poranda, kami menegaskan, pertama, mengutuk dan mengecam keras agresi militer Israel yang telah porak-porandakan Palestina, merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa. Hentikan segera agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan ditolerir. Kedua, mendorong upaya gencatan senjata dari kedua belah pihak agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dan kondisi Palestina pulih seperti sedia kala. Ketiga, mendesak kepada PBB dan komunitas internasional guna segera melakukan langkah cepat untuk menyepakati gencatan senjata ini sebagai bagian dari tanggung jawab komunitas internasional dalam menyikapi konflik yang mencederai kemanusiaan. Keempat, mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan dan mengambil upaya penting dalam mewujudkan kedaulatan Palestina, sekaligus mengakhiri konflik kemanusiaan yang terjadi sehingga menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Kelima, semenjak Muktamar NU ke-13 tahun 1938 di Menes, Banten, NU telah menyatakan dukungan atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka. Maka untuk itu kami terus teguh pendirian untuk menyampaikan pandangan dan sikap bahwa bagi kami Palestina adalah bangsa yang berdaulat. Kami juga mendorong seluruh pihak untuk melakukan dialog agar kekerasan tidak terjadi lagi dalam upaya penegakan kedaulatan Palestina. Mari berbuat semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan demi menjaga solidaritas sesama Muslim, demi terhapusnya penjajahan di muka bumi ini, dan demi tegaknya hak-hak asasi kemanusiaan yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan. Mari ulurkan bantuan dari tali kasih bagi saudara-saudara kita di Palestina melalui NU Care Realization. Uluran tangan itu, solidaritas dan dukungan kita akan segera, itu akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita di Palestina. Demikian, semoga Allah menolong bangsa Palestina dan kaum muslim dimanapun yang berada. Allah yahfadhum jami'an wa yahfadh Palestin wa yu'id wa yansuruhum insyaallah fi waqtin qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Akil Syirat, Ketua Umum, Hilmi Faisal Zaini, Sekretaris Jenderal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم جميعا. معالي الوزير أخي سعيد عقل رئيس نهضة العلماء الذي شرفنا اليوم مع الوفد المرافق معه لنقل رسالة تضامنية، لنقل رسالة تدلل على موقف الشعب الإندونيسي في نصرة ومساندة الشعب الفلسطيني الذي اليوم يواجه الترسانة الإسرائيلية والغطرسة الإسرائيلية في آلة الحرب التي تشن عليه في قطاع غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية. هذه الهجمة الشرسة وهذه الحرب المدمرة التي دفع ثمنها الأبرياء في فلسطين من الأطفال من النساء. هذه جريمة الحرب التي تشنها إسرائيل
علينا اليوم تتطلب منكم جميعا موقفا واحدا موحدا وصف الصفوف من أجل نصرة شعب فلسطين والوقوف معه في هذه المحنة. فإنني أقول بهذه المناسبة بالرغم من الخسائر وبالرغم من ما يحصل معنا إلا أننا صامدون على هذه الأرض المباركة، ندافع عنها، ندافع عن المقدسات، ندافع عن كرامة الأمة جميعا. ونقول لكم بكل صدق أن الكيان الإسرائيلي في هذا اليوم يشعر باهتزاز ويشعر بوجع في داخله جراء هذا العمل وجراء هذه المقاومة الباسلة التي كرستها الأيدي الفلسطينية قاتلة. فإنني أقول لكم اطمئنوا، سننتصر كما قال، وسوف نصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، شاء من شاء وأبى من أبى، وإننا لمنتصرون بإذن الله. فكل الاحترام، كل التحية، كل التقدير لإندونيسيا على دعمها رئيسا وحكومة وشعبا على هذا الموقف وعلى هذه المواقف النبيلة التي نلمسها منه. شعبنا الفلسطيني إخواني طواق إلى السلام، يريد صنع السلام، لا يريد الحرب، ولكن الحرب تفرض عليه بسبب سياسة إسرائيل. كل ما يجري الآن سببه القدس. القدس خط أحمر لا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال أن تكون القدس خارج العاصمة الفلسطينية الأبدية. هذا مبدأ أساسي، ولذلك التحم الشعب الفلسطيني للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهو الآن يقف صفا واحدا في مواجهة هذه الترسانة. فتفاجأ العدو، تفاجأت إسرائيل بهذه المواقف، وخصوصا أن امتدت هذه الانتفاضة وهذه الحركة الوطنية في فلسطين التاريخية في داخل حدود الخط الأخضر، في مدينة اللد، الرملة، في حيفا، في طبرية، في كل مكان، وفي الجليل، مما أربك العدو وجعل حتى الشعوب العربية المتاخمة تقطع الجدار وتجتاز الحدود للدفاع عن المقدسات. النصر قادم، النصر قادم، النصر قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan barangkali? Tapi yang pasti kita bangsa Indonesia ini berhutang sejarah pada Palestina karena salah satu negara yang sejak awal mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina. Maka Bung Karno pada tahun 62, Sayyid Amir Husni, Bung Karno pada tahun 62 pernah mengatakan bahwa sepanjang Israel masih melakukan aneksasi penjajahan terhadap tanah Palestina, maka sepanjang itu pula kita, negara Indonesia, ini melakukan perlawanan dan pertentangan dengan Israel. Jadi kita punya hutang sejarah kepada Palestina. Ada pertanyaan barangkali? Kalau dalam Al-Quran ditegaskan ya, dalam Al-Quran, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Al-Quran menegaskan bahwa kamu Palestina atau kamu Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan kamu akan menang. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا الدِّيَارَ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Tapi nanti kemudian akan datang hamba-hambaku yang siap untuk mengalahkan kamu sekalian, yang gagah, yang kuat, dan kamu akan berantakan di muka bumi ini, akan kemana-mana, akan berantakan di muka bumi ini, akan lari terbirit-birit, dan itu perjanjianku yang pasti terjadi. Bahkan waktu makhluk. Insya Allah nanti akan kemenangan ada di pihak Palestina. Insya Allah. Oke, makasih ya.